عسلامة الناس الكل. مرحبا بكم في الشين نتاعي ذا سيريال ريدر. مرة أخرى ام سوري خاطر ما لقيتش البارح دونك نعرف اللي I have a zombie face. don't freak out, it's always me. اليوم باش نحكيو على كتاب زادا معروف برشا كيما العادة، سي ان كلاسيك. il est relativement court donc أقل من 300 pages وهو le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Donc pour moi c'est le meilleur de tout ce que Oscar Wilde a écrit, ou je pense que برشا فيكم ils sont d'accord avec moi. في الكتاب هذايا donc on va suivre trois personnages principaux, trois personnages anglais du 19e siècle. Donc le Lord Henry, il représente, il est amoral, il est cynique, il représente en fait le mal. Dorian Gray qui est باش نلقاوه في اول الكتاب مازال كي خرج من l'adolescence, il est pur, il est disons vierge de toute pensée négative ومحليه وangélique, il est super beau والكل. وباش نلقاو لو peintre donc بازل هالولت اللي هو سي ان تري بون امي دوريان غراي، واللي هو يظهر اللي هو il est un peu amoureux de lui. و il va peindre دوريان غراي وقتها مازال en quelque sorte مازال صغير، مازال ما بداش le vice يظهر عليه. Lord Henry, il va initier Dorian Gray le vice, le mal. Il va le tenter par tous les moyens. Donc il va l'amener معاه في العالم اللي فيه le jeu, donc les femmes, l'alcool, الموبقات الكل حاصله. والمهم في الحكايه هو البورتري اللي عمله له بازل، دونك اللي عملو بازل دوريان غراي اللي هو كي غزالو il était tellement beau, il était tellement vrai. لين دوريان غراي قال si seulement ce portrait vieillit à ma place. وكيما نقولوا معناها pay attention to what you wish for، على خاطر دوريان غراي et ben son vœu il s'est réalisé et that's what the book is about. Donc, Kima, vous avez remarqué, l'intrigue, elle est très simple. Vraiment, il n'y a pas de détails superflus ou la haja. Et donc, le style Zeda, il est très simple, vraiment accessible à tout le monde. Parmi les classiques les plus readable et les plus accessibles, tout simplement, il tape l'intrigue. Les personnages Zeda kif ils sont presque abstraits. Ma famille, chaque background ou l'ancrage ou non, c'est comme si Oscar Wilde a les personnages juste béchiadi à travers eux les idées bien sûr. Le style, c'est vrai qu'il est simple, mais il est très élégant. On est dans la beauté. C'est vrai que le livre traite de la beauté, un choufouf et les messages, mais le style Zeda, il est très esthétique, très beau, très poétique. Une élégance, tu peux relever plein de citations اللي كل واحدة فيهم تنجم تكتب عليها كتاب كامل. et c'est ce qu'on appelle l'aphorisme. l'aphorisme هو اللي انت تحكي على برشا حاجات بشوية كلمات. و il y a dans le portrait de Dorian Gray donc beaucoup d'aphorismes. ما نجموش نحكيو على لي ميساج اللي في دوريان غراي من غير ما نشوفوا هو شنو دوريان غراي. C'est un conte fantastique ou un conte philosophique ou un roman. En fait, c'est un peu les trois. Donc, c'est à la fois un roman parce que c'est complètement fictif. C'est un conte fantastique parce qu'il s'affranchit de la réalité. Donc, بعيد على الواقع، معناتها فيه حاجات ما تنجمش تصير في الواقع. و c'est un conte philosophique على خاطر à travers الحكايه واللي بيرسوناج وكل اوسكار وايلد باش يعدي فيه برشا دي ميساج فيلوزوفيك اي دي ميساج دو كريتيك اي تو سا. دونك كيما شفنا برشا مرات حكايه الفانتاستيك تعاون برشا لوتور باش يوصل ليدي، على خاطرو ما عادش عنده دي ليميت كيما بور كيلكان اللي يكتب في النون فيكسيون ولا اللي يكتب في الاسي، معناتها اللي يكتب في الفلسفه. Il a moins de limites, donc il peut travailler les idées كيما يحب هو، ما عنده حتى مشكله. On retrouve dès les premières pages Oscar Wilde bidou. Donc le Lord Henry في كلامه معناتها فما برشا ديسكور وبرشا دي ديالوج في الكتاب. Donc on sent Oscar Wilde derrière le personnage, ses idées, son cynisme, البوتي نتاع les phrases.
le sens de l'humour, l'intelligence, vraiment نشوفوه أوسكار وايلد معناتها carrément. وكيما le style معناتها il est beau, ce livre traite de la beauté. Donc de la beauté intérieure ou extérieure, physique. Il traite de l'immortalité. يحكي على la décadence نتاع هيك البيريود فيكتوريenne نتاع le 19e siècle في l'Angleterre, les salons aristocrates, donc l'ambiance décadente اللي فيهم. Les gens fainéants اللي هم عندهم l'artifice والمظاهر أهم من العباد. Le dindisme en quelque sorte, ou bien sûr il traite l'hédonisme, la recherche du plaisir. على خاطر Lord Henry surtout وبعد Dorian Gray في la vie نتاعهم c'est la quête du plaisir over and over. Il y a aussi l'art bien sûr على خاطر المهم في الكتاب هو le portrait de Dorian Gray. Donc هو اللي il va vieillir ou il va اللي باش يظهر عليه اللي باش يخيب en quelque sorte معناتها باللي فيس نتاع Dorian Gray. Donc l'art il est au centre de ce livre ou surtout à mon sens معناتها أهم sujet هو le mal. Donc le mal, la nature humaine, est-ce que l'homme il est mal par nature? شنو اللي يخلينا نبداو باهيين معناتها c'est quoi être bien, c'est quoi être mal, وين تقف الليميت, est-ce qu'il y a une limite? Donc le roman il traite de tout ça où vraiment et je pense que Oscar Wilde il a réussi son pari. Il a écrit un conte philosophique immortel اللي توا العباد تقراه والتوا il est toujours d'actualité. Les sujets les filles sont toujours d'actualité. باش نقول لكم معناها فما اون ادابتاسيون سيني ياسر مزيانه. تو نحط لكم لافيش نتاع الفيلم. دونك تشيك ات اوت بالحق نشجعكم على الاخر. جيسبر اللي ما طولتش عليكم وان شاء الله نشوفكم في كتب اخرين كالعاده. don't forget to subscribe. ما تبخلوش عليا باللي كومنتير نتاعكم باللي سوجيستيون نتاعكم. je serai toujours là. و espérons يا ربي نمشي نعمل une petite sieste توا و ciao ciao ciao.